Bilinia hospital Zraibsa Krokshani Langma Joka, Opati Mabai Amsuya Kakamani Munak Borisita Tanka, Tunis Raini Manisha Park, Umorcha. Nok Patar Hasti Haryana War, Barzawa Tonglai, Dr. Shaka, Pula Bebna Shakam Namani Yagulo, dehydration Anka Abuna Bagna Zraibusha Trikia. Zraibusha Timani Koktuma, Bilinia Shakam Nogni Doctor, Trikia Hane, Shower Mabai, Kahako Lakia, Nog Nukni Borok. मेरे बोल मम्मी मेरा पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बोला क्या हो गया बेटा? बोल रहे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं अभी दवाई दे देंगे खा लेना। बोल रहे मम्मी नहीं खाया जाएगा गुट्टी पानी दिया कर तो उल्टी करके छोड़ दिया कर तो पानी दिया कर कुछ भी नहीं। मैंने इतना सारे मैंने बैग में भर रखा था खाने के लिए मेरे बच्चे के लिए इतनी सी भी नहीं चीज खाया। मम्मी मुझे पता होता मेरे बेटी ज्यादा होता नहीं आता मम्मी नहीं आते मेरे साथ हर बार क्यों ऐसा होता है? আপনারা কোন জায়গা থেকে রওনা দিলেন? हम हरियाणा থেকে। কোন জায়গাতে আইতে লাগছিলেন? কেতল হরিয়ানা। কোন জায়গাতে আইতে ছিলেন আপনারা? ত্রিপুরায়। তো মানে কতটুকু আসার পরে আপনার মেয়ের এমন বমি শুরু হয়েছে? গুয়াহাটি থেকে এমন গুয়াহাটির পরে থেকে যখন লামডিং এর গাড়িটা ধরলাম তখন থেকে আমার মেয়েটার এমন হয়ে গেল। নাম কি তার আপনার মেয়ের? মনীষা। বয়স কত? 8 বছর। আপনি বাপের বাড়িতে আইতেন লাগছিলেন নাকি? বাপের বাড়ি কোন জায়গায়? রামনগর পাড়া বিলোনিয়া। হাসপাতালে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। এর আগে ঠিক আছিল নাকি? बारिश बोलते पानी पानी छटपट कर रहा था मैंने पहुंच के चीनी दिया लवण दिया दिया टीका पूरा दिया बोल को ना अस्पताल ले जाना बोल खावा यहाँ